Ato na siya i-insert kasi yaya kulangan og opats. Opats. Yaya kulangan og opat. In short, magkapalta. So, again guys, mauna ning new boxes. Logo. First time ko ani maggamit. And yes. Okay, add tag upat ka items. Mara siya og tawag ani eco-bag. Okay, eco-bag. So that's 63. Okay, another dress. Okay, paigor po siya na ako or what? Size 12. Okay, this is brand new with a tag. Ayan. 64. Tapos 65. Okay, pre-love. 65. And one last thing. PIF, magamamad ako. Number 66. So, yay! Okay, para ni siya sa first box. And, ako nagibutang dari tanan you guys. Okay? I'll show you. It's that. I'll show you. Tanan ang naana dari nga nakita ninyo sa crate number 1, crate number 2. So, gitransfer na po na ako. Ay, nako, pero manglakaw mi. Itip na lang din ako siya. Next, Century. Okay, Nadia. And raffle ta this coming November 14. Ayan. Mana dere. Dua kabuk dere ang crates. Tapos dere another crate with the brand new Adidas shoes sa bottom. And yeah. Congrats in advance. And I will tip this one pag ano na. Kaya na ko siya madala na gid karon. So yes, congrats and see you to the next Balikbayan box. Nakakuha na siya dire, naka-line up na siya. Mao ni ang second box, third box, and ako na pangitaan sila og miscellaneous clothing. And yeah. Okay, doki. See you. Okay, manglaag na pud mi, layas azab.